minutes et après ce sera en français. שלום לכולם, השיעור יהיה בעברית קודם עד הדקה 23 ואחר כך זה יתחיל בצרפתית. מתחילים היום ללמוד האות הזה נקרא ז'ולה, ז'ולה או ז'ולה, ז'ולה. הוא האות של אש ה-16 לפי ספר של תרגלן, אבל גילינו שהוא שייך לנתיב 16, איך שמסרו המקובלים. נתיב 16 שייך אחרי 15 נתיבות שהיו קודמים, שזה 10 ספירות נתיבים ראשונים ו5 נתיבים שבאים אחר כך שהם האותיות א' עד ה'. עכשיו היום אנחנו לומדים ו', זאת אומרת פה אפשר להגיד ו' יש לו עוד כינוי שימצא, שיש לו משמעות באיזשהו צד, אפשר להגיד יא ז'ולה, אוקיי? ו' ז'ולה. Alors, מה הנתיב 15 אומר? קודם כל, בואו נראה לפי ספר הזה של הרב"ד, פירוש הרב"ד על ספר יצירה, מה אומר על נתיב הזה. הוא נקרא שכל נצחי. נתיב 16 נקרא שכל נצחי. מה הקשר בין זה וזה? מה שאומרים 16 קוראים ט"ו, אבל בעצם זה י"ו, י"ו זה י' זה מזכיר לנו מה שאחר כך עבר בתורה של האריז"ל, כמו התחנות רוח שעושים את המן, טוחנים המן לצדיקים כדי שהם יאכלו המן בעדנים, בגני עדנים. לפי אבן עזרא יש בגלקסיה שלנו, שביל החלב, 1022 כוכבים מיוחדים שהם הכוכבים שבהם יש אבולוציה יותר מתקדמת ממה שיש בכדור הארץ. אבל הם לא היחידים, אלא הם החשובים בגלקסיה שלנו, החשובים. תמיד אם הוא אומר חשובים, זה אומר שכולם עוברים בהם. למה עוברים בהם? כי בחוץ ל-1022 האלו יש עוד 2 שהם הפולוס, את הכותב של הדרום וצפון. בסך הכל האקסיס של כל הפלנטה שלנו מסתובבת ככה, והם מפוזרים במקומות שונות בתוך הגלקסיה שלנו, עם 2 שהם אקסיס. עכשיו, ב-1024 פלנטות האלו יש בהם צדיקים שעוברים לשם אחרי שהם סיימו תיקון שלהם ומחכים עד קץ הימים, וזה קבלה, דבר שנכנס בתוך מה שאמר והביא רבי אברהם בן עזרא בבדוק. לי היה מוות קליני ויודע מה אני אומר. 1024 תחנות האלו זה כמו עדנים, 16 מהם זה אחד. טוב, אז 100,024 כוכבים האלו
כוכבים חשובים בשביל החלב מירדינור שלנו, יש 16 שהם מיוחדים שבהם יש כמו תחנות רוח שטוחנים את המן לצדיקים. ובכל אחרות הצדיקים שמתפטרים ועברו כבר את התיקון שלהם הולכים ומחכים עד קץ הימים לכוכב שלנו, והם באים לא רק מכוכב שלנו, בעצם באים מכל מיני מקומות. זה פלנטות ענקיות, זה גני עדנים בתוך כל פלנטה. לכן הגימטריה של שכל נצחי זה גימטריה של שכל של כל הגנים, הגנים שיש בתוך פלנטה שלנו, בתוך הגלקסיה שלנו. ולכן זה אותו פרוססוס, זה רק רפלקט בעצם מה שקורה בכל מקום. יש תמיד 1024, ב-1024 שתיים שהם מיוחדים ב-14 נשארים, פלוס 14 זה 16, פלוס ה-1008 שנשארים שהם הפלנטות עצמם שיש בהם גני עדנים לצדיקים. אז למה השכל הזה שייך לאות ו'? כי ו' זה רומז תמיד לזעיר אנפין. זעיר אנפין זה הנפש, נשמה, נפש ולוח, שהוא ביצירה. הוא נברא בצלם אלוהים, אבל הוא ביצירה, והוא צריך לקדם את עצמו כדי להיות ממש ברמה שהוא צריך להיות. alors, למה נקרא כך, הוא כן, השכל נצחי הזה, מפני שהוא עדון הכבוד. עדון הכבוד זה אומר שזה המקום עדנים שהגופים של אלו שהתפטרו מכל הגלקסיה באים ושהם צדיקים, הם שמים אותם בתוך הפלנטות האלו ונותנים להם גוף כבוד. גוף כבוד שהוא גוף של אור ומחומר דק שנקרא חומר רחוק ואתרי, ובו הם מאירים מסביב ויש להם כל מיני כוחות התפתחויות שאין לנו פה כי זה עולם מוגבל. אז שאין כבוד למטה, כי אין כבוד למטה ואין אורות של כבוד ככה למטה, הם ממנו, כמו שהוא נקרא גן עדן מוכן לחסידים. אז לכן הוא נקרא גן עדן שהוא מוכן לחסידים. וואלה. עכשיו יש לו"ב או דב"ב כמה, איך אומרים, זה שמות כינויים, כמו לדוגמה ותיק. ותיק זאת אומרת שהוא אפילו שזה זעיר אנפין שהוא ביצירה ועובד על תיקון רוח ונפש, אבל בכל זאת יש תמיד את הנשמה, והנשמה היא יותר ותיקה והיא חיה ויחידה יותר ותיקה, כי הם באים מהבחינה של הקדוש ברוך הוא, מהמידה הגדולה שהוא נקרא ותיק, הוא עתיק מכל העתיקים. אז לכן כל נשמה יש לה בחינת ותיק, ומה שמעל הנשמה בחינת ותיק, אבל יש משהו שנכנס בתוך הזעיר אנפין
ואחר כך הנובה, שהוא משלים לזעיר אנפין, אז זה עובר דרך הוו הזה, ועד שהוא יעשה את התיקונים שצריכים כדי להרחיב בעצם את הרחבה, אפשר להגיד ככה, שהפוטנציאל שיש בתוך הצלם אלוהים למטה, שצריך לעבור את התיקון ולתקן את העולם שהוא למטה. שנראה, וואלה. יש שם שהוו הזה, יש שם אחד מהשמות המפורש, שזה שם וו ש"ר, שזה אותם אותיות של שור, רק בשור המילה וו, האות וו הוא באמצע, ובשם הזה הוא גם שייך באיזושהי צורה לשור ולסער, כי שור זה סער באיזושהי צורה, ויש אחד מהשרים הגדולים, הוא נקרא גבריאל, שהוא שייך לזה, וזה אותו הגבריאל שגם נותן את הכוח לזעיר אנפין להתקדם יותר. וגבריאל הוא גבריאל ומיכאל. עכשיו מיכאל הוא שר ישראל. הלוא בוו יש גם וו שנקרא וו קצוות, אוקיי? 6 קצוות, שזה אחד מהכינויים גם של הוו, שזה רומז ל6 צירופים של השם י' כו', והוא שולט על הכיוונים שבעולם ועל הממד החמישי והשישי, אפשר להגיד ככה. ויש לבב גם עוד כינוי שנקרא ועד. ועד זה את הכוח שנותן את התפתחות לנצח. זאת אומרת, בין ועד ונצח זה קשור. ועד נותן גם השורש ועד, ועד כי יש עד עליון שרואה כל המעשים של הזעיר אנפין ביצירה, והעדים האלו מחליטים אם כן הוא ממשיך וכבר יכול לעלות לגני עדנים, לכוכבים שהם כוכבים של גני עדן, או אם הוא מחכה. כל כוכב של גני עדן עליונים, גנים עדנים עליונים, שייכים לציוויליזציות שונות שיש בחלל. חלל מהגלקסיה שלנו וגם מחוץ לגלקסיות אחרות, כי זה אותו פרוססור, זה כמו, איך קוראים זה? כשתמונה, יש תמונה יותר קטנה והיא דומה לתמונה יותר גדולה, איך זה נקרא? פרקטל. זה כמו פרקטל בעצם, זה הכל פרקטל. אז זה ככה, והחומר הזה, הנצחי, הוא החומר שייך, שזה האתרי, החומר האתרי, נקרא אוויר עליון, שזה אור פלוס וו נוסף, שזה אותו הוו שמחזק ונותן כוח לזעיר אנפין להתקדם ולעלות יותר גבוה בספירות העליונים. עכשיו אנחנו נראה מה רשמה בספר הזה. אני האש הקדוש שמאיר בלבבות שלכם ושלא מפסיק, שכל הזמן הוא דלוק. זה כמו אש תוקד על המזבח, אותו דבר. זאת אומרת, זה שייך גם לתיקון, ולתיקון על 6 קצוות, ואחר כך על מלכות. תולה נושא עליה, האות הזה נושא עליו אנרגיות של
אש קדוש. וזה גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך כל חלקיק וחלקיק של חיים מעבר לכל העולמות. זאת אומרת, זה כמו שאמרתי, זה נקרא משהו פרקטל, שהוא, איך אומרים, אותה דוגמה של 1024, זה כמו פרקטל שבכל עולם ועולם זה אותו דבר, בכל גלקסיה וגלקסיה זה אותו דבר, ובכל גלקסיות וגלקסיות שיש למעלה זה גם אותו דבר. אז לכן ככה זה עובד וככה זה עובר, ויש גם שמה זה המקור טרנזיט של גני עדנים, אפשר להגיד תחתונים, שיש בפלנטות שהם בנויים עבור זה, ויש מקומות שבתוך המערכת של 1024 האלו, שזה 16 מקומות, שזה תחנות רוח, שבו טוחנים יש תחנות רוח שטוחנים את המן לצדיקים, ואחר כך מפזרים על ידי מלאכים שיושבים במרכבות בכל הפלנטות האלו, כדי שיהיה מן לכל צדיק לאכול. וואלה, זה ככה, מן זאת זה כמו לחם נצחי. וואלה. האש הזה הוא מתמיד מעבר לזמן ולמקום, שזה השפעה של אור שנותן לנו, אפשר להגיד, קפיצה לעולם האינסופי של הבריאה. זאת אומרת, זה כמו גני עדנים שבהם אפשר להשיג ולהבין ולהתחבר עם הכוחות שיש עליונים יותר מהגנים האלו, אבל הם נותנים, אפשר להגיד, לטעום מחיי עולם הבא לפני אפילו הזמן של חיי עולם הבא. וזה דרך האות הזה שהחיילים האווירים של האור נעשו. זאת אומרת, מה זה האווירים של האור? זה אלו שניצחו נגד יצר הרע שלהם וניצחו כדי לתקן את העולם הזה, כדי לעלות למעלה ולתת כוח להתקדם לנשמה או לנפש ורוח, שבאו מהנשמה, שהוא בצלם אלוהים, והדבר הזה כשהוא מתקדם ומתרחב, תמיד אחר כך האנרגיות שלו שהתרחבו מרחיבים גם את האנרגיות שיש בנשמה, כי אחר כך זה עובר מרוח לנשמה, ואחר כך עוד פעם שולחים ניצוצות יותר קטנים עם רוח ונפש, והם עוד פעם עוברים כל מיני תיקונים, וככה נעשה את המחזור של הבריאה, וככה נעשה את האווירה בתוך הגשר הזה של העולם שלנו, שהוא גשר צר מאוד, עד שהוא מגיע להתרחבות יותר, וקודם כל מגיע לגמר התיקון, ואחר כך האנרגיות עוברות למקומות יותר גדולות, וזה מעל הזמן, מעל המקום, ואחר כך יש עוד אנרגיות שהן עוברות למטה כדי להתאר ולהתחזק יותר, וככה זה המחזור התמידי של העולם. וצריך לדעת ולחשוב שאתה לבד המורה של הגורל שלך מבחינה רוחנית. מה שאתה הוא המטפל והמגדל את הכוח הנצחי שבך, ואם
אתה לא עושה את זה, אף אחד יכול לעשות את זה בשבילך. זה הלימוד שאנחנו יכלנו ללמוד מהאות הזה. שיהיה לכם כל טוב. עכשיו אנחנו עוברים למנטרה Ascalis de la Toret Men Aralis Parnatola סיימנו השיעור בעברית, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור בצרפתית. שיהיה לכם כל טוב, וואלה, כל טוב. Alors, עוד כמה שניות יתחיל השיעור בצרפתית. עוד פעם, שלום לכולם, להתראות, ושזה יביא לכם הבנה טובה על המושגים הבסיסיים של מה שנקרא למד ב' נתיבות. כל טוב. Oui, alors bonjour chers amis, on est dans la deuxième partie qui est liée au français, et donc là on va étudier aujourd'hui la 16e lettre de feu qui est en relation avec la 6e lettre qui vient après donc les 10 premières lettres Netivot Olam, qui sont les Sphirot. Et donc on est à la 6e lettre hébraïque qui représente le 16e Netiv, qui est que Taraglen a mis en relation avec la 6e lettre hébraïque. Voici. Ou 16, plus exactement 16e sentier qui désigne la 6e lettre hébraïque. Voilà. La lettre s'appelle Jola. Alors, le 16e sentier, le sentier Tetzaïn en hébreu, mais enfin on peut dire au Yud Vav aussi, ce qui fait la phonétique You, qui est connue dans la Kabbale, notamment du Harizal, mais bien que ça y était aussi avant, ce sont ce qu'on appellerait les Tachanot Ruach, les fameux moulins à moudre le blé spirituel permettant de faire le pain spirituel qui s'appelait la manne, hein, et cette manne-là va être d'abord moulue sur certaines planètes de la Prina de Shechakim, c'est-à-dire qui sont au niveau de Shechakim, même dans l'univers d'Asiya. Il y a un Shechakim Elion qui lui est dans l'univers de Yetzira.
mais pour celui qui est dans la Sia, et c'est dans Sherakim que ces planètes du niveau de Sherakim qu'on va moudre la manne pour les justes et pour que cette manne soit distribuée dans les différentes planètes transitoires qu'on appelle des planètes édéniques. Il y en a 1024 selon Ibn Ezra, et ces 1024, donc il y en a 16 dans la série des 1024 planètes qui sont dans notre système solaire et qui sont liées à différentes civilisations du système asiatique dans notre galaxie, et ça existe en prolongation dans les autres galaxies. Donc nous avons des appartenances dans ces différentes planètes à des différentes civilisations du cosmos qui existent et dont les âmes de ceux qui vont transmigrer jusqu'à ce qu'arrive la fin des temps sur Terre, sur cette Terre-là, eh bien, elles vont séjourner dans ces planètes édéniques et ne pas habiter encore dans les planètes rédemptées du royaume, mais elles vont temporairement siéger dans ces planètes édéniques. Et ce schéma des 1024, il existe dans toutes les galaxies, dans tout Niar du Nord qui est une galaxie, ou dans toute chanteuse qui est une galaxie, chanteuse aussi, puisque les sphères des galaxies chantent. Alors Vénikra à Detiv Azé 16, ce 16e sentier de la sagesse est appelé Sechenitri, qui veut dire l'intellect immortel. Alors Nikra Keren, pourquoi est-il appelé ainsi? Mipne Sheu Hadoun Akavod, parce qu'il est ce qui permet de révéler les délices il est implanté à l'intérieur même des délices du Kavod, c'est-à-dire de la gloire, chez En Kavod les matins, car il n'y a pas de plus grande gloire en bas à part lui, comme il est appelé le jardin d'Éden ou l'île du paradis, Mouchan la Hasidim. Alors il y a une grande île du paradis, et puis autour de cette île tournent toutes les autres îles du paradis. Bien sûr, la grande île suprême, elle est à des niveaux plus hauts, et toutes les îles sont liées à ces petites, ces espèces d'îles planétaires qui existent, qui sont des planètes paradisiaques temporaires, dans ce qu'on appelle les jardins d'en bas. Les jardins d'en bas, je dis multiples, parce que même si d'une manière générale on dit le jardin d'Éden Tarton, le jardin d'Éden d'en bas, en fait il y en a plusieurs, il en existe plusieurs, et la totalité de l'ensemble au niveau d'Assia est appelé jardin d'Éden d'en bas. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors bien sûr, ce jardin-là, ce jardin-là, cette grande île du paradis, elle est préparée pour les justes. Les justes qui sont aussi des chassidim, c'est-à-dire des gens qui sont pleins de grâce, de bonté, de générosité, de charité et de foi surtout. Voilà, donc c'est l'amida d'Abraham qui est demandé ici. Bien sûr, la base même de la loi d'Abraham, c'est l'amour, la bonté et la générosité, le don. Et donc, dans cette fameuse grande île du paradis, eh bien, bien sûr, toutes les âmes de tous les mondes, bien sûr, tournent et pivotent autour de cette grande île du paradis, mais la grande île du paradis, elle est en haut, elle est le paradis d'en haut, appelé le Gan Eden Elyon. Et lui, même s'il est disséminé dans les différents mondes, il est toujours appelé un, et il n'y a pas de notion plurielle ici.
Maintenant, dans cette grande île du paradis, auquel tous ceux qui sont en bas dans les planètes de Gan Eden inférieurs, de paradis inférieur, pourront un jour monter après la rédemption sur terre et après que tout le monde dans lequel nous sommes aura été réparé dans sa cassure espace-temps et entrera dans le royaume. Alors à ce moment-là, bien évidemment, le lien entre le paradis supérieur et le paradis inférieur et les paradis inférieurs, les paradis du paradis inférieur, on pourrait dire, seront connectés. Alors bien sûr, dans cette île du paradis, et même dans les petites îles paradisiaques, on ne rentre pas si on n'a pas fait son tikkun. Et faire le tikkun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est refoulé automatiquement si on est sectaire. C'est la loi du chesed qui prime et pas la loi du sectarisme. La loi du sectarisme, il y a un manque et les neshamot, les âmes sont refoulées dans leur nefesh elouar jusqu'à ce qu'elles aient compris que d'un point de vue de neshama, de l'âme divine supérieure, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de discrimination, de rejet de l'autre. Il y a une seule unité, c'est la loi d'Abraham qui prime sur tout cela. Donc dans cette île du paradis, tout est en paix et tout est en shalom. Et on ne peut pas rentrer avec les pieds qui sont des pieds pas du shalom, sans être refoulé et de retourner à la case départ, c'est-à-dire à ce guigoul-là. Un autre guigoul pour une autre incarnation pour réparer la chose et comprendre, jusqu'à comprendre qu'il faut que Dieu aime la variété, donc il faut apprendre le respect de l'autre et il faut savoir à la fois se détacher de toute idolâtrie parce que c'est une coupure par rapport à la compréhension globale de ce que doit être l'univers divin, mais aussi il faut ne pas non plus dénigrer, rejeter totalement l'autre, même si il y a eu dans certains aspects des traditions des peuples, des côtés idolâtres. Eh bien oui, c'est vrai, ça ce sont des chutes temporelles et ce sont les choses qui sont à réparer, mais il faut savoir qu'à l'originalité, toute chose est sortie d'un seul auteur, comme l'a dit Shlomo Ameler. Voilà, le roi Salomon. Alors bien sûr, on va rentrer maintenant dans les kinouim de cette fameuse 16e netiv, de ce 16e netiv, voie, ou chemin de la sagesse. Mais avant, je voudrais axer sur la notion de Sechel Nitzri et dire que pourquoi il est appelé Sechel Nitzri, parce qu'en fait, Nitzri, sa valeur numérique c'est 158, et c'est la valeur numérique en fait de Ganim, de Kol Haganim, la totalité des jardins. Alors la totalité des jardins, ces jardins-là, c'est pour accéder à l'éternité et se préparer au monde de l'immortalité, disons. Alors donc, c'est logique qu'il y ait des Tachanot Louar, c'est-à-dire des planètes dans lesquelles on prépare la manne pour la distribuer dans les planètes habitées par les défunts qui en transition attendent de la voie finale pour rentrer avec le nom de Tikkun dans le royaume, mais bien en attendant, voilà, c'est comme ça, il faut se préparer. Voilà, c'est Ren Nitzri, ça veut dire Kol Haganim, tous les jardins. Tous les jardins, c'est-à-dire les 1024 planètes spéciales, dont 16 d'entre elles sont consacrées à moudre la manne pour les justes et distribuer au travers des merkavot et des chars célestes des anges qui vont distribuer dans les différentes planètes dans lesquelles de notre univers d'Assia et notamment de notre galaxie Shvil HaChalav, qui se trouve faire partie d'un groupe galactique de 5, on pourrait dire un groupe pentagalactique de 5, et donc notre galaxie va recevoir dans ces 1008 planètes les dons de la manne venant de 16 planètes dans lesquelles la manne est fabriquée, ce qui fait en tout 1024 planètes pour notre galaxie. Et le schéma est, on pourrait dire,
fractale pour toute galaxie, non seulement dans ce monde de la Sia, mais aussi dans les mondes supérieurs de Bria ou de Yetzira d'abord, et plus haut même de Bria, ou même plus haut encore de Hatzilut. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, le Sechen Itzri, c'est aussi les Yemim de Chen, c'est-à-dire les temps de la grâce. C'est ce qui est préparatoire au temps de la grâce messianique révélée, qui va être le temps où va s'écouler l'énergie de partout et va monter toutes les planètes qui sont pas encore rédemptées, intégrées dans le royaume. Elle va les réintégrer, et ça attend notre planète, parce que notre planète est fondamentale. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi? Alors bien sûr parce qu'elle est le point dans lequel a éclaté le Big Bang, et c'est du point Yerushalayim qui a éclaté le Big Bang, donc c'est logique que ce soit ce point qui soit fondamental. Et donc c'est là-bas que donc les corps de gloire vont se constituer, dans ces planètes édéniques, qui vont recevoir déjà les bases d'un corps de gloire. Et puis c'est la raison pour laquelle c'est appelé Heidané Akavod. Donc par là-bas, ils vont recevoir la révélation de la gloire divine d'abord, et la révélation de la gloire divine, ça va leur construire des corps glorieux, puisqu'ils ont été faits à l'image et à la ressemblance de la divinité, comme c'est marqué dans Bereshit, et automatiquement ils vont recevoir cette force-là, et les corps spirituels glorieux vont être imprégnés de cette gloire divine, et vont pouvoir évoluer dans ces planètes édéniques-là jusqu'au temps et communiquer de temps en temps avec notre monde ou avec les autres mondes supérieurs du royaume, mais en attendant que la délivrance se fasse totalement, et à ce moment-là il y aura jonction entre tout cela. Et donc on va maintenant rentrer dans l'explication de quelques kinouïm de cette lettre Vav. Alors Vav veut dire aussi le crochet. Avec le crochet, c'est avec ça qu'on prend les âmes, qui sont symboliquement faits par les poissons, et les poissons symboliquement étant, on dit dans le Talmud, Tzadikim Galgelim Beidagim, les justes se réincarnent dans les Dagim. Ça ne veut pas dire que les justes se réincarnent dans les Dagim, mais ça veut dire que ceux qui sont des origines des différentes planètes Tzedek ou planètes de justice vont être liés à ce qu'on appellerait les maîtres de justice ou Melchizedek, et donc à partir du moment où ils sont en accord avec ce qu'on appelle le jugement de l'ordre de Melchizedek, on les fait passer, et à ce moment-là elles sont prises au crochet d'un nouvel hameçon, mais qui n'est pas l'hameçon qui retire le poisson de la mer, mais qui le fait retourner à sa mère d'en haut. Le poisson ici c'est l'âme, et donc il va passer au-delà du voile, et il va voir les choses telles qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle lorsque ces âmes transitent, elles n'ont plus trop le droit de parler avec nous ou de révéler certains secrets, sauf s'il y a Réchout, qui est Natoun Lema, là, sauf s'il a été ordonné d'en haut de révéler. À ce moment-là c'est différent, mais autrement en général elles doivent garder le secret et rester de l'autre côté. Elles n'ont pas le droit de communiquer parce qu'elles ont fini leur examen. Elles n'ont pas le droit d'aider ceux qui sont encore dans la salle d'examen, sauf dans des cas spéciaux, mais ça ce sont des cas sortant de l'ordinaire. Alors maintenant parmi les autres kinouïm de Vav, nous avons bien sûr Vaed qui veut dire pour toujours, d'éternité en éternité, en même temps Ve'ed, et ce qui est le témoin. Le témoin, c'est Dieu qui voit tout, mais c'est aussi les témoins en tant qu'ange, et c'est aussi si le témoignage est correct, à ce moment-là, venant d'en haut, on donne la continuité, et c'est la raison pour laquelle on va donner Vaed, qui est un des attributs parmi les 120 attributs du Créateur, lié aux 120 permutations du nom de Elohim. Alors après, il y a un autre, on pourrait dire Kinouï, qui est Véziv. Véziv, veut dire
et l'influence de sa lumière qui va donner un reflet lumineux sur les êtres auxquels il va transmettre cette lumière. Et donc ça c'est le Vésiv, on peut dire Vésiv, on peut l'appeler Vésio aussi, hein. Et donc ça c'est un nom de Dieu aussi, c'est un nom de Dieu et en même temps un mot quand on dit Vésiv, et le Ziv est l'illumination de la lumière reflétant sur l'extérieur. Et après nous avons un autre Kinouï qui lui est appelé Vachar, Vessar, et le Sar qui est quoi? C'est en fait le même nom, veut dire à la fois il est un prince, et un prince c'est quoi? Eh bien il y a un nom de Dieu parmi les 72 noms du Shem Forage qui s'appelle Vav Shin Resh, donc Vessar. Et c'est vrai que quand on permute les lettres, nous avons Shor, le taureau, et le taureau on sait qu'il est relié au cou, c'est-à-dire à ce qui permet de lier la tête au reste du corps, et c'est par là que passent finalement les 4 premières lettres qui sont les Ehar, 4 lettres Aleph et Het et Aïn, qui sont les lettres gutturales, qui sans les gutturales on ne peut même plus prononcer les autres, parce que si le coup n'existe pas, il n'y a aucune possibilité de relier les Kélim avec les Orot. Or, ces 4 lettres-là vont jouer le rôle à la fois de Kélim et de Orot, ou de Orot chez Bekélim, et c'est donc par le Eha que tout passe. Le Eha, ce sont les lettres gutturales, parce que de la même manière que le cou relie dans le corps humain la tête avec le corps, de la même manière, le monde spirituel et le monde matériel ne peuvent être mis en connexion que par un monde intermédiaire qui les connecte tous les deux. Et c'est ce Vav-là qui va représenter cette connexion. C'est le monde ce qu'on appelle le Sechel Nitzri, l'intellect immortel, qui l'intellect immortel veut transmettre l'immortalité venant de l'éternité aux êtres mortels. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, un des autres noms de Dieu parmi les 120 noms liés aux permutations du nom d'Elohim est Vatik. Vatik, ça veut dire l'ancien, ce qui est ancien. On pourrait dire que c'est un synonyme de Hatikyomin ou de Hatik, de ancien tout court. Et donc Vatik, ça veut dire celui qui est ancien, témoin de toute chose. C'est aussi cette Neshama qui, elle, est au-dessus de la notion du Ruach et du Nefesh sur lequel il y a à faire un tikkun ou une réparation à faire. Et donc cette Neshama-là, elle est Vatika, elle est plus ancienne par rapport au Nefesh et au Ruach qui apparemment sont liés rien qu'à la boucle des cycles de réincarnation de ces incarnations pour réparer des cycles précédents. Mais c'est vrai qu'en réalité, le Nefesh et le Ruach sont là surtout pour la réparation des erreurs. Voilà. Alors bien sûr, le Vav étant lié au Ruach lui-même et étant connecté directement avec celle qui va, avec la lettre qui va être représentée, le Nefesh, ou l'âme, disons, vitale, hein, et donc voilà. Donc ce Vav va être le principe qui va avoir au-dessus de lui le Vatik, c'est-à-dire cette Neshama qui est le témoin, on pourrait dire métahistorique de tout ce qu'il y a pu avoir dans l'histoire, mais pas seulement dans l'histoire de ce cycle adamique, mais dans l'histoire des autres cycles sur la Terre et même sur d'autres planètes, si avant de venir dans le secteur des âmes qui sont sur cette Terre, la même âme qui transmigre a pu avoir et évoluer dans d'autres univers et dans d'autres mondes qui étaient avant la transmigration dans ce monde-là, lié à cette planète-là, et surtout lié uniquement au cycle adamique ou au cycle adamique et aussi au cycle précédent. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a au-dessus du Vav, ce qui est Vatik,
et qui dépend de Neshama, de Nefshama, de Haya et de Yehida, qui sont les 3 niveaux supérieurs de l'âme. Et puis même, on dit il y a un 6e niveau, on n'en parle pas en général, mais bon, on pourrait dire le Yehida du Yehida, c'est-à-dire l'unicité avec Dieu, de l'unicité avec Dieu. Voilà, bon. Donc, voilà, on a vu pour les Kinouïm. Maintenant, on va passer à l'explication de la 16e lettre, ici donnée par Taraglen. Il dit « Je suis le feu sacré qui brille dans vos cœurs et qui ne s'éteint jamais. » Bah évidemment, puisqu'il est éternel, il est Vahed et il est Vatik. Vahed, ça veut dire pour toujours, et Vatik, perpétuel, au-delà de l'espace-temps. Tolar, c'est la manière dont il appelle la lettre en tant que la 16e lettre, est porteuse des énergies du feu sacré, et aussi en chacun de vous et en chaque particule de vie au-delà des univers. C'est une étincelle qui jamais ne s'éteint, cette flamme qui perdure au-delà de l'espace du temps, cette impulsion de lumière qui vous propulse dans un voyage, pour un voyage dans l'infini de la création. Ben voilà, c'est un petit peu ce que j'ai décrit en d'autres termes dans l'explication du 16e Netiv. Ouais. Alors bien sûr, après, ma vibration t'apporte, ça c'est son message, ma vibration t'apporte la protection dont tu as besoin pour parfaire ton cheminement actuel, qui est celui du guerrier de lumière. Ça veut dire que, effectivement, chaque Zeranpin, chaque petit visage est un Vav, qui est un être qui a reçu l'image divine et la ressemblance divine, mais donc il n'a pas encore développé. Et la base de la venue dans ce monde, c'est pour finalement le développer et ressortir victorieux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le mot Netzar, qui veut dire immortalité, veut dire aussi victoire. Hein. Donc le Sechel Nitzri, qui veut dire l'intellect de l'immortalité, veut vouloir dire aussi l'intellect de la victoire sur la mort. Et donc en fait, on va dire que ici, dans cette notion-là, pour avoir la victoire, il faut être un guerrier de la lumière, qui fait sortir ses forces de lumière et qui combat pour cela, au lieu de se laisser attraper par les forces de ce monde et toutes les illusions qui cherchent à le détourner de la lumière de son âme, qui est la base de son développement, sa réintégration, et qui pourra faire de lui vraiment un fils divin. Et après là, bien sûr, un guerrier de lumière, fils de la lumière, enfant de la lumière, et à ce moment-là, il pourra avoir le contact avec les parties plus anciennes qui sont dans son âme, et voir ce qu'il a pu avoir avant le cycle adamique, et même bien avant, et dans les autres cycles, et même avant les Atlantes, et avant les Lémuriens, et avant tout ça, bien sûr, parce qu'il y a un passé, et une histoire métahistorique, on pourrait dire, de l'âme au niveau supérieur, quand ils sont reliés à ce qui s'appelle Vatik. Voilà. Alors après, tu reconnais cette flamme qui te porte, qui t'anime de vie, et tu prends conscience que tu es le seul maître de ta destinée, parce qu'effectivement, personne ne peut, comme dit le Pirkei Avot, prendre la décision pour toi, personne ne peut décréter pour toi, c'est toi qui décrètes pour toi, c'est toi qui te prends en charge, et c'est toi qui répares tes fautes. Si on t'a fait croire que quelqu'un d'autre veut réparer tes fautes, non, il peut t'aider à réparer tes fautes, il peut en prendre une partie pour réparer tes fautes, et c'est ce que c'est ce que font les grands tzadikim d'ailleurs, mais réparer tes fautes pour toi, c'est pas possible. Voilà, donc il faut que tu te prennes en charge, et tout le chemin des justes, c'est d'apprendre aux gens à se prendre en charge. Voilà. Et puis tout ce qui consiste à les faire se démarquer de cette notion-là et dire oui, t'inquiète pas, tes fautes, il y a quelqu'un qui a décidé de les prendre sur son dos pour toujours, et puis voilà, t'as qu'à simplement faire vœu
c'est la porte ouverte à toutes les erreurs. Voilà. Et c'est en fait ne pas se prendre en charge, ne pas pouvoir devenir un fils de lumière. Et je doute que la personne qui a été, dont le nom a été utilisé pour ces choses-là, dans le message qu'il transmettait, c'était ce qu'il voulait transmettre. Voilà, je pense que pas du tout, c'est exactement le contraire. La parole a été ici pervertie. Voilà, alors maintenant on va aller finir avec le mantra correspondant à donc cette 16e lettre appelée Jola ou Vav selon la terminologie du 16e native. Voilà, alors Belascalis de la Torret Menaralis Parna Tola Ashesh Kol Yesh Del Torah Te Ata Leyesh Parna To'ula. Voilà. Bon je vous dis à la revoyure pour la 17e lettre. À très bientôt, que ça vous profite et que Dieu vous bénisse. Koltou, au revoir à tous.